बंधु माने जीवनटा हूँ आमर बहुत छोट एवं आमको गोटे ही जीवन मिली जीवन में भल समय भी आसे खराब समय भी आसे तेणु गोटे कथा भल भाव बुझी रखु जे आपण को सब बेले पॉजिटिव रहिबा को पड़िबो कारण एही दुईटी जाक समय आमको किछि ना किछि शिखै देई थाए। आज मु जो आपण को मुख्य कथाटी कहबा को चाहूँगी ता हेउची जीवनर कौनसी जिनिस पाई मनरे दुख करंतु नाही बा अवशेष रखंतु नाही। जहा होई जाईची ताहा अतीतर होई जाईची आउ आपण चाहिले ताको बदलई पारिबे नाही। सेति पई आपण को चिंता करी किंबा दुख करी किछि लाभ मिलिबो नाही। एथि पई केवल आपणकर मानसिक स्वास्थ्य खराब करिवो। तेनु आजिठु ही एई कथा को गंठी पकेई दियंतु जे मोर जीवनर कौनसी कथा को नै किछि भी अवशेष नाही। आपण देखिबे धीरे धीरे जीवनटा आपन को केमिति सुंदर लागिबो। जदि आपण मो कथारे सहमति तबे तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे निश्चय गुटे कमेंट करंतु। किंतु गुटिए जिनिस पई सब बेले मनरे दुख रहिबा उचित ताहे जे आपनकर नाइट बा रातिर स्किन केयर रूटीन। मु एहा सेते बेले कहूची जेते बेले मु जानिची जे आपण एही वीडियो उपरे क्लिक करिसंती माने आपण को गुटे चमकदार स्किन दरकार। तेनु आपण नाइट स्किन केयर केबे भी छाड़िबा उचित नुहे। आपण जेते लेट नाइट रे घर को फेरंतु ना काहे कि तथापि आपण को नाइट स्किन केयर रूटीन करबा को पड़िबो। मात्र आपण को स्किन को 15 रु 20 मिनिट ही दबा को पड़िबो काहे कि ना निज स्किन पई आपण को एतिकी समय निहाती दबा को पड़िबो। यही नाइट स्किन केयर रूटीन ही हमर चमकदार त्वचार मूल दुआ अटे। आ समय पूर्वरु बुढ़ा भली चेहरा बा कुंचा पड़ी आसीबा सबुठारु बड़ कारण हेउची आपण माने नाइट स्किन केयर ठीक भाबे करू नाहंती। एबे प्रथमे मु आपन को बुझाउची जे नाइट स्किन केयर काहे के एते गुरुत्वपूर्ण। देखंतु राति समय रे हमर स्किन निजो को रिपेयर करे एवं हमको सुस्थ करिवा पई हीलिंग प्रक्रिया आरंभ करि दिए। तेनु जदि आपण सही समय रे निज स्किन रे किछि भलो जिनिस देबे तेबे ताहा बहुत भलो भाबरे काम करिवो। सेति पई नाइट स्किन केयर केबे भी मिस करंतु नाही। एई कथा को ध्यान रखी मु आपण मानक पई किछि चमत्कार अभ्यास नै आसीची। सठिक भाबे कहिबाकू गले मु आज आपण को 3टी अभ्यास विषय रे कहिबी जहा को आपण राति रे निश्चित भाबे पालन करिबा को पड़िबो। जदि आपण एही 3टी अभ्यास अर्थ हैबिट को पालन करिवे तेबे आपण को मिलिबो गुटे सफा एवं चमकदार स्किन। आपण को स्किन प्रतिदिन सकाळे एमिति ग्लो करिवो जे आपण मेकअप रा आवश्यक पड़िबो नाही। एबे विलंब न करी चालंतु वीडियो रे आगो को बढ़िबा एवं जानिबा सेही चमत्कार अभ्यास गुडी को विषय रे। प्रथमे त आपण को गुटे भलो फेस ऑयल उपरे इन्वेस्ट करिबा को पड़िबो बा अर्थ किछि पैसा लगाइबा को पड़िबो। यह बादाम तेल हो बा रोज हिप ऑयल हो किंबा जजबा ऑयल हो मसाज करिबा पूर्वरु आपण को मुह संपूर्ण सफा रहिथिबा दरकार। राति समय रे फेस मसाज पई सबुठु भलो मसाज करिवार सठिक उपाय कोन हाथ पापुली रे अल्प तेल नै भलो भाबरे घसंतु जेपरि तेल सामान्य गरम हेई आसीबो। एहा परे मुहर तळु एवं उपरु एवं भितरु एवं बाहरु भलो भाबरे मसाज करंतु। एई भली जागा रे आपण भलो भाबरे मसाज करि परिबे। आपणकर आखि तळ अंश बहुत सेंसिटिव थाए एवं गुरुत्वपूर्ण अटे आउ एठारे आपण मसाज करिबा निहाती दरकार। जेते बेले आपण एठारे मसाज करिवे आपणकर आखि तळर फुला भाव एवं कळा दाग डार्क सर्कल संपूर्ण दूर होई जिवो। तेलटी आपणक स्किन रे भलो भाबरे मिसी जिवो जहा द्वारा आपणको गुटे सफा एवं चमकदार त्वचा मिलिबो। गुटिए कथारे खास ध्यान रखिबे जेते बेले आपण मुहरे मसाज करूछंती बेककु मध्य भलो भाबरे ऊपर दिग को उठेई मसाज करंतु। आपण भी चाहिबेनी जे आपणक बेकर चर्म ढिला होई जाऊ आउ आमको पूरा मुह एवं बेकरे टाइट स्किन दरकार। फेस मसाज कले केवल स्किन भलो रहेनी बरं आपण बहु शीघ्र रिफ्रेश एवं रिलैक्स मध्ये अनुभव करिवे। एबे गुटिए कथा मानिबा को पड़िबो जे आम उठ आम देखा जिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। जदि आपणकर उठ भलो भाबरे मॉइश्चराइजर होइथिबो एवं नेचुरल देखा जाउथबो तेबे ताहा आपणक लुक को आहुरी सुंदर करिदबो। किंतु सेइठारे जदि उठ सुखिला किंबा कला देखा जाए तेबे ताहा आपणक सुंदरता को नष्ट करि देई पारे। तेनु किछि कथा आपणको सब
ସବୁବେଳେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଶରୀରର ଓଠକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବ। ସବୁଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଡାର୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କୁ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଓଠକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କୁ ଛଡାଇବା କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ SPF ଥିବା ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଓଠ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଠାରୁ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ। ସେହିପରି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଓଠ ସ୍କ୍ରବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ ବାହାରି ଯିବ। ରାତିରେ କଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ଭଲ ନିର୍ସିଂ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଚିଆ ବଟର କିମ୍ବା କୋକୋ ବଟର ଥିବ, ଏହାକୁ କିଣନ୍ତୁ। ରାତିରେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସହିତ ଓଠରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲିପ୍ ବାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଓଠ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖୁଥାଉ କି ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍ ଏବଂ ଓଠ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରେସନ ବା ଶରୀରର ପାଣି ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲିପ୍ ବାମ୍ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ମିନିମାଲାଷ୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲିପ୍ ବାମ୍। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ ଅଏଲ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖୁଥିବା ଲିପ୍ ବାମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ବି ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି କଥା କହୁଛି। ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରୁ ସବୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ ବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ରହେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇ ନଥାଉ, ତେଣୁ ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶୋଇବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗୁଣକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇ ପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡିଟକ୍ସ ୱାଟର ଭଳି କାମ କରିବ। ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଯାହା ବି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ, ଏହା ତାକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟି ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତେବେ ତାକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।